श्री बलदेव सत्रम श्रीमद्गर्भ संहिताय बलभद्रखंड एकादशाध्याय देवादिदेव भगवान कामपाल नमस्तुते नमोऽनन्ताय शेषाय साक्षाद्रामाते नमः। हे देवादिदेव, हे भगवान कामपाल, आपणଙ୍କୁ नमस्कार। हे बलराम, आपण साक्षात शेष अटंती, आपणଙ୍କୁ नमस्कार। धराधराय पुण्याय सधाम्ने शिरपाणे सहस्र शिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। हे धराधर हलधरी, आपण शिव तेजपूर्ण, हे सहस्र श्री संकर्षण, आपणଙ୍କୁ नित्य नमस्कार। रेवती रमण तंबौ बलदेवाग्रज हलायुध बलवन्नम वायुमान पुरुषोत्तम। हे बलदेव, आपण अच्युतଙ୍କ अग्रज, रेवतीଙ୍କ पति, हलायुध ଓ प्रलम्भन, हे पुरुषोत्तम, आपणଙ୍କୁ नमस्कार। बलाय बलभद्राय तारकाय नमो नमो नमो। रामबलाय बलाय गोराय रणातये नमो। हे बलभद्र तालध्वज, आपणଙ୍କୁ पुनर्पुनः नमस्कार। हे नीलाम्बर गौरवर्ण रोहिणी अनंत, आपणଙ୍କୁ नमस्कार। धनुर्कारी मुष्टिकारी कुटारी वल्लरान्तक मणिपुरपन्नारी कुमाण्डरी स्तुमे बहि। आपण धनुकारी, मुष्टिकारी, कुटारी ଓ ବଳରାନ୍ତକ, ରୁକି, କୁପପନ୍ନ ଓ କୁମ୍ଭାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବିନାଶକ ଆପଣ। कालन्ति वेदनोऽस्मिन् त्वं हस्तिनापुरकर्षक विविधारिजावेन्द्र वज्रमण्डमण्डन। आपण कालान्तिକୁ भेଦ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆକର୍ଷଣ ବିବିଧ ବାନରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯାଦବ ଗଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବ୍ରଜ ମଣ୍ଡଳର ସଭା, कंसभान्तु पवनतासी तीर्थवस्त्राकर प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात् त्राहि त्राहि प्रवर्ततः। आपण कंस भ्राताମାନଙ୍କ निहंता, तीर्थयात्राଙ୍କର प्रभु ଓ साक्षात दुर्योधन गुरु। ଅତଏବ हे प्रभु, रक्षा କରନ୍ତୁ, रक्षा କରନ୍ତୁ। जय जय अच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंत गत सूत्र सुरमुनीन्द्र फणीन्द्र बलायते मुसेने बलिने बलिने नमः। हे अच्युत, आपणଙ୍କୁ जय हो, जय हो। हे परात्पर देव, आपण स्वयं अनंत ଓ दिगंत विस्तृत ଏବଂ आपण सुरेन्द्र मुनीन्द्र फणीन्द्र बलि बलि ଓ मुसळी, आपणଙ୍କୁ नमस्कार। जय पठन् सत्यं स्तवनं नरः सतु हरे परमं पदमाप्नोत्। जगति सर्वबलं परिमार्दनं साधनं सदनं। जो मानव सतत ଏହି ସବୁ ପାଠ କରେ, ସେ ହରିଙ୍କ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜଗତେ ତାହାଙ୍କ ସର୍ବବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ